गरुड़ खंभ पाखे आणिकी दी पुओ दी हाथ धरी ठिया करदेले देखुचंती जगन्नाथ चका चका बड़ बड़ आखि दिटा को चाहिकी चाहिकी चाहूचंती बड़ आखि देखि डर माडुची बड़ लोक बोली कहू देखिछि बड़ दांडरे बड़ देउळे बसी अछु बड़ भाई सकर हे बड़ ठाकुर जगतरनाथ जगन्नाथ मु सुनिछि मुखं करोति वाचालं पंगुलं हेते गिरि जत्कृपा तमं वंदे परमानंद माधव प्रभु आपण मुख को वाचाल करि पारंती पंगु को चालिबार शक्ति देई पारंती प्रभु अंध को आपण चक्षु देई पारंती सतरे जदि जगतरनाथ जगन्नाथ हेते थरे मोर पाटी खोलंतु मु जय जगन्नाथ कहिबी आंठू माडी थरे प्रणाम करबी एठी मोर जीवन जाऊ प्रभु आपण माने विश्वास करंतु कि न करंतु 10 वर्ष धरी पैरालिसिस पक्षाघात रोग रे आक्रांत हेतिबा रामकुमार अग्रवाल जगन्नाथ को चाहिछि हठात जय जगन्नाथ कहि कि लम कि प्रभु को पाखरे पड़ी गला आनंद कुमार दी जण को धरि चंती डाकू उठौ चंती जगबंधु परिजन सामंत नहीं जगबंधु परिजन सामंत नहीं तो 14 ब्रह्मांड वारता जानती 14 ब्रह्मांड वारता जानती चक्रे छेदंती भारत नहीं तो जगबंधु परिजन सामंत नहीं तो जगबंधु परिजन सामंत नहीं तो 10 वर्ष धरी कथा कहि पार नथवा रामकुमार आगला हटा जय जगन्नाथ कहि किरी आंठू माडी प्रणाम कले तो देखिले बड़ पकुची पिताजी आप ठीक हो गए सानपु कहले बाबा अपन ठीक ही गले चलो अभी हम वापस जाएंगे हम और वापस नहीं जाएंगे 2008 मसीह 2015 मसीहा पर्यंत रामानंदी चादर पकई बड़ दांडे से भद्रलोक झाड़ू मारथारे अधम देखी 7 वर्ष काल पुत्र कन्या संपत्ति संतति समस्त की छाड़ी की बड़ दांडे के जीवन कटे देले तुमको भागवतर मूल कथा होची विश्वास जदि आपण माने केवल भजन पाई आपण आनंद पाई सुख पाई ए प्रवचन व्यवस्था करथांती क्षेत्र मु एक मत नहीं जदि हरिहर के ऊपर विश्वास नहीं भागवत पर विश्वास नहीं ताले ये महल रे कोनसी आवश्यकता नहीं जाने ना केते दूर आउ तोर गां जाने ना किते दूरे आओ तोर गां भर में थरे डाकिनी तो ना घर में थरे हेले डाकिनी तो ना शुणिछि लोक मुख तो घर सबुरी घरे शुणिछि लोक मुख तो घर सबुरी घरे तू एका नाउरिया अथळ जळे तू एका नाउरिया अथळ जळे ये सांसारिक संपर्क भितर पुत्र कन्या ज्ञाति कुटुंब टंका पैसा ये जो ठिकाना को हमें साइती रखी ये ठिकाना हुए तो केतबेले मो असल बेले मु भूली जाई पारे सुख रे डाकी नाही डाकुची दुख रे सुख रे डाकी भगवान ये सुख रे डाके
ଦୁଃଖରେ ଡାକୁଛି କେତେବେଳେ ଡାକେ? ଆଜି। ମୋ ଦମ୍ଭ ଟାଣ ଯେତେ ସବୁ ତ ଯିବାରୁ ଭାରି। ମୋ ଦମ୍ଭ ଟାଣ ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦମ୍ଭ ଟାଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଜି। ସମର୍ପି ଦେଲି ପାଦେ তো খুশি তু জাগরে সমর্পি দেলি আজি তো খুশি জাগার আনু কানা উজিয়া অথল জলে তুই খানাও যদি সম্পর্ক রাখিবার আছে যদি রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করিবার আছে তাহলে জনক সহিত সম্পর্ক রখা যাও। ভাগবত কইলে ভাগবত শব্দর অর্থ কোন? হোয়ার দেয়ার ইজ রিলেশন দেয়ার ইজ ইমোশন, হোয়ার দেয়ার ইজ ইমোশন দেয়ার ইজ ডিভোশন। যোটি সম্পর্ক থায় সেটি ভাব প্রবণতা থায়, যোটি ভাব প্রবণতা থায় সেটি ভক্তি থায়। ছোট ছোট পিলা এই বয়স যদি থরে ভগবান সম্পর্ক হয়ে যায়, যদি মো বিপত্তিরে মো ভাই মতে ছাড়িকি যাউনি, মো বিপত্তিরে মো মা মতে ছাড়িকি যাউনি, মো বিপত্তিরে মো বাপা মতে ছাড়ি যাউনি, সে তো পরম পিতা জগতর পিতা জগতর নাথ হরিহর মহারাজ। যদি তাঙ্ক সহিত গোটে ভাবগত সম্পর্ক মু বাপর পুଅର କରିଦେଲି, বিপত্তি সমୟରେ মতে ছাড়িকি ଯିବେ। আজিঠু আপন মানে সংকল্প করন্তু খালি ভগবানଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ଓଳା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଇଠି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହବ, ରାମ ମନ୍ଦିର ହବ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବା ନ ପାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉ। ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ବା ନ ପାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବାପ ପୁଅର ଝଗଡା ଲାଗେ, ବାପ ପୁଅର କଳି ହୁଏ, ପୁଅ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ରହେ, 2 ମାସ 6 ମାସ ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରନ୍ତି, ବାପ ମା ପୁଣି ଆସିକି ପୁଅ ବୋହୂ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ବାପ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏ ନା ପୁଅ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏ?